তো হ্যালো বন্ধুরা, আমি বঙ্গত। আজকে আমি চলে এসেছি সৃষ্টি হেরিটেজ একাডেমিতে, যেখানে আমাদের চলছে সামার ক্যাম্প। बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं चलो 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 नए ख्वाब बुन ले धारे गारे गामा पासा बम 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 बोले বন্ধুগণ, আজকের দিনটা আমার জন্য খুবই স্পেশাল ছিল, কারণ আজকে ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটালাম, তাদের সাথে গল্প করলাম।